Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, ja mislim odavno nismo mesili domaći hljeb. Tako da, ako imate 2,5 sata od početka do kraja, imat ćete hljeb. Nježna sredinica, nježna ali hrskava korica, rumena. Hoćemo li? Ovdje ja imam 250 grama brašna i za sad ću da prosejim samo polovinu. Obavezno moramo da prosejimo brašno. Sad ovu polovinu brašna mi ćemo da promiješamo sa 7 grama suvog kvasca. Promiješali smo. Na 200 grama tople vode ja uzimam ovoliko soli i to ćemo sve da rastopimo. Ja uzimam 2 supine kašike jogurta i sve ćemo lijepo da razmiješamo u našoj toploj vodi. I sad ćemo dodajemo, evo, 1 čajna kašičica meda i sve ćemo lijepo da razmiješamo u našoj toploj vodi. Sad naša topla voda sa dodacima ide u polovinu brašna i lijepo da razmiješamo. Da razmiješamo do stanja kašice. I sad ćemo da prosejemo ostalo brašno i opet da razmiješamo. Da, evo ovako maltene tečno testo morat ćemo da dobijemo. Za sad umesili i na kraju dodajemo 1 supinu kašiku ulja. Sad razmiješamo. Evo, zamesili smo testo i vidite kakve je ono konsistencije. Lijepo sve sjedinjeno. Umješano testo pokrili smo sa celofanom i ja ću sad to da stavljam u rernu. Sami znate, pokazivala sam vam prošli put. Samo sam uključila sijalicu. Sijalica će nam dati 25-30 stepeni, taman odlična temperatura za testo. I ostavljamo tako na prvih pola sata. Prošlo je prvih pola sata i vidite kako lijepo nadošlo testo. Pogledajte. I kako je ono živo, kako milina. Šta radimo? Ne primješujemo testo, nego ćemo ga rastegliti. Obavezno vlažnim rukama. Ja ću sad da dođem do dna i da povučem testo ovako. Opet ću da navlažam ruke i tako ću da prođem sa sviju strana. Vlažnim rukama. Ovako ćemo da rasteglimo i opet ćemo da zapakujemo. I opet ćemo da poklopimo i opet na pola sata u rernu na sijalicu. Prošlo još pola sata i sad ćemo da primjesimo onako da rasteglimo vlažnim rukama. Još jednom, ukupno tako da primjesimo morat ćemo 3 puta. I ostavit će nam još pola sata i tako da rasteglimo 3. put. Već je prošlo još pola sata poslije toga kako smo po 3. put isteglili testo i sad ćemo da ga pripremimo za pečenje. Važe? Ajde. Poslije toga kako budemo pripremili testo za pečenje, mi ćemo da stavimo u kalup i da damo njemu ipak da se odmore pred neposredno pečenje. Kapnula sam ulja samo malčice, zato što testo dok bude stajalo u kalupu, ono će da naraste. I da ne bi zidovi sprečavali rast testa, malčice da premažemo po svim zidima sa uljem. Radnu površinu jako lijepo ćemo da pobrašnjavimo i da formiramo našu vjeknicu. Kako? Detalje pogledajte. Lijepo sam pobrašnjavila ruke i sad brašnjavam rukama ja ću da izvadim testo na lijepo pobrašnjavljenu radnu površinu. I sad ću ja isto malko da pobrašnjavim odozgo testo i
da razvučem u kvadrat. Tijesto rukama ću da razvučem u kvadrat. A da ne bi se lijepilo, ja ću to da pobrašnjerim ruke. Joj, kakvi mehurići, kako mi se sviđa. Eto. I ono će sad da pišti. Vidimo veličinu naše modlice i sad ćemo da priklopimo tijesto. Opa, ovako. I da formiramo veknicu. Nježno radimo sa testom. I sad da smjestimo naše tijesto u modlicu. Tako. Sve smo lijepo poravnjali i pokrivamo sa platnenom krpom. I tako da odstoji još pola sata. Čekali i dočekali. Sad je vrijeme za pečenje. Sad ću ja da skinem našu platnenu krpu. Sad ću da naprskam lijepo sa vodom. Možete ovo da uradite sa nožem, a ja ću meni lakše sa makazama. I ovako da napravimo mustru neku, da nam bude lepa vekna. Sad ću ja to da pokrijem sa drugom modlicom. I u takvom obliku ide u rernu. A rerna je razgrejena na 240 stepeni. Prvih 20 minuta, već sam stavila tajmer, hljeb će da se peče pod poklopcem. A poslije ćemo da vidimo. Sad će da zvoni zvono, tajmer, što znači da je prošlo 20 minuta. Zavisno od vaše rerne, možda će potrebati 20 do 25 minuta, ali nakon tog vremena skidamo poklopac. Sad ćemo to i da uradimo. Evo, zvono. Ja ću sad da sklonim poklopac. Eto, vidite kako je to lepo pečeno. I da damo još 10 minuta samo da porumijeni tako kako se vama sviđa. Ako nemate takvi poklopac, da poklopite osnovno testo pred prvo pečenje, ništa nije strašno. Poklopite sa folijom, samo napravite kao kupolu neku i to će vama da posluže kao moja druga modlica. Možda neće ni trebati 10 minuta, ja vidim po svojoj rerni da meni je bilo dovoljno 8 minuta. Ja vidim da se hljeb odvojio od zidovo posude. Vidite kako? Odvojio se od zidovo posude i sad ćemo da ga stavimo na hlađenje. Dragi moje, danas smo ispekli hljebić. Tačno 400 grama. Ajmo da posjeckamo, da probamo. Došlo je vreme. Poslušajte kakva je korica. I sad kad budem sekla, isto poslušajte. Šta imamo unutra? Koliko rupica? A sad vidite kako. Sad ću ja da pritisnem. I eto, takvi hljebić smo ispekli. Baš me zanima, baš hoću da probam. Narode, probajte da spremite takvi hljeb kod kuće. Prvo, domaći hljeb je domaći hljeb. Drugo, stvarno i ukusno. Stvarno. Ja sam računala. Umjesili smo hljeb, ostavili smo na pola sata. 3 puta smo umjesili po pola sata. Pa smo poslije stavili u modlicu. Još pola sata. I još pola sata smo pekli. I Bog mi, još pola sata smo čekali da on se ohladi i mu možemo da probamo. Znači, tu negdje 3 sata. Ali se isplati. Meni se jako dopada. Probajte pa mi javite u komentarima.